शक्ति सामर्थ्य बोध ज्ञान ये सब किसी थाए कि आनंद गोटे मनुष्य भीतर थाए ये आनंदर जिते वृद्धि हुए से सी उपभोग करे वास्तविक से आनंदर गोटे परिवेश सृष्टि कोला उपयोजना केन्द्र वार्षिक सत्संग 136तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जन्मोत्सव ये परिप्रेक्षी में दिव्य सत्संग आयोजन आपण समस्ते शुणुले परम दयाल श्री ठाकुर को अनुभव करुले श्री ठाकुर को किसी संगीत भितर भजन कोरस कीर्तन तत्पर पूज्य पतिदा बिहार दायर आलोचना शुणुले यही भाव में आउ कि कथा मुझे मन पाखे अधिक कही आपको अतीत अनुभूति करेंगे श्री ठाकुर पाखक से भली सामर्थ्य मोर ना ज्ञान ना बोध ना भक्ति विश्वास से किसी अधिकता नुह ये जो कथा कहते सीमार कथा जिते देखिए आप मनीष ये जीवन में सुख शांति आनंद को चाहे और सुख शांति आनंद जो मिले बोली संदेश मिले खबर मिले से पाखे जाए मनुष्य हाजिर हो जाए यही जगह गत वर्ष उत्सव होता आगुरी उत्सव मुझे केत बार आसी उत्सव को देखी भाई और माँ मान जो भाव में आप्राणता जो भाव में ठाकुर नहीं गोटे आनंद उपभोग कर भाव सृष्टि हुए आज ये जो भाई सुंदर सुंदर छोट छोट पिला माने युवक माने कीर्तन करुले मन पड़ जाता मोर गोटे कथा से पावना समर कथा से सत्संगर आद्य जुगर कथा श्री ठाकुर जिते बड़े मेडिकल पाठ पढ़ा सारी आसती डाक्तरी करती डाक्तरी कर जमी मनटा बुझेना जो आगमन होते मनीष को सामग्रिक भाव में ए मानव समाज सार्विक मंगल कल्याण करेंगे आ से रोग भल करने दिगरे गोटे पाठ डाक्तरी पाठ पढ़ते से सर्टिफिकेट ना मैट्रिक पास करना ये जड़े मनीष देखिले जिते किसी रोग आज मनीषर सृष्टि होती जो से विभिन्न डाक्तर मान समस्त व्यवस्था होती आजिकल आप देखुए विशेषकर आज दिन मानक मनुष्य जो हेल्थ कनसीयस हो जाती प्रति मुहूर्त आप देखिए सब जगह समस्त पाखे ये चिकित्सा विज्ञान किसी ज्ञान अच्छी ये देह रोग रोग जी भाव में ज्ञान बढ़ी बढ़ी चली रोगर मात्रा तद्रुप बढ़ी बढ़ी चली एमती गोटे मनुष्य पाइबेनि जहाँ भर किसी रोग ना शारीरिक भाव में कथा कहूँ से रोगर निदान जे पाखे कौन व्यवस्था से व्यवस्था संपर्क में ज्ञान ना एक नुह कि ठाकुर देखिले जेते जेते से चिकित्सा रोग भल रोगी मान भल कर समय मन पका आप 1914-15 मसीहार कथा 1914-15 मसीह जहाँ ठाकुर को पालिकी 100 टंका फीस देकी ठाकुर लेकिन जाते रोग भल करने चिकित्सा कहवाई आउ ठाकुर पाखे जी चिकित्सा है एमती गोटे विश्वास सृष्टि होता समस्ते भल हो समस्ते भल हो ठाकुर अनुकूल ठाकुर आसिले अनुकूल डाक्तर आसिले से रोग भल हवा थय लोक धारणा होता ठाकुर किंतु जो परिमाण में लोक लोक आदृत हेले ठाकुर डाक्तर माने डाक्तर भाव में परिचय बढ़िला डाक्तर भाव में प्रभाव बढ़िला से ही परिमाण ठाकुर किंतु अवसादग्रस्त होते देखिले केते लोकंर केते रोग मु भल करी आ रोगटा जो हुए कहीं आ रोगटार कारण कौन आ निराकरण विधि व्यवस्था कौन आ जोटा को लेकिन सी जे आसी मनीष 3.5 मनीष रूप में तेणु डाक्तरी विद्या छाड़ी आरंभ करदे कीर्तन विद्या डाक्तर को डाक्तरी भल डाक्तर रोग भल कर रोग भल हम डाक्तर द्वारा आ भजन कीर्तन भाषण ये सब रोग भल हम जहाँ गोटे कीर्तन दल गढ़ा आरंभ है से माने आप जानती खोकन मकुन माने मुकुंद किशोरी मोहन अनंत महाराज ये कतिपय भक्त को लेकर गोटे कीर्तन दल गढ़ागला
एवं सेमाने ठाकुर कीर्तन लिखिबे आउ एमाने सब कीर्तन को परिवेशन करिवे एवं ठाकुर प्रत्येक दिन संध्यारे नुआ नुआ कीर्तन लिखिक दियंती आउ से कीर्तन गुड़िक हुए खूब लोकादृत हुए लोक माने समस्त खुशी होती आनंद होती ए कीर्तन कथा ग्राम ग्रामांतर व्यापी गला दिने किशोरी मन भाबुचंती एते सुंदर कीर्तन लिखुचंती एते सुंदर माने कहउछु सब कहउचंती कोन ताकर भी किछि अनुभूति अछि ठाकुर को नै गिरी तेबे ये कोन सतरे भगवान जदि ये भगवान हेचंती ताले ताका माता मनमोहन देवी गोटे नाम जप करूचंती दीक्षा भी किछि लोक देइचंती कि माता मनमोहन देवी आ मु भी दीक्षा रहू चाहे किंतु अनुकूल ठाकुर ठाकुर तो मु बड़ बयस रे बड़ आ ता छडा सिए जे मोर भगवान हेबे ए विश्वासटा मोर काहे कि संपूर्ण हो नै ते मोर दीक्षा नवार जरूरी अछि एक भावना सृष्टि हेछि सेदिन आसी ठाकुर को पाखे प्रणाम करी बसला बेले ठाकुर एक किशोरी कौन कहतु ना तू दीक्षा नहीं जा कहले आज्ञा कौन दीक्षा नेबी ना से हरनाथ ठाकुर पाखर दीक्षा नहीं जा से पाखे पावना पाखे हरनाथ ठाकुर थांती और माने खूब कम दूर रे ताकरी मठ को जाइकरी ताकरी आश्रम जाई दीक्षा नहीं जा मो कथाटा काई कहूछ आपण कहबे जे दीक्षा नहीं जा कहले से कहले प्रकृत ताले मोर गुरु किंतु ये नुहति बा ताका मा नुहति मो गुरु हरनाथ ठाकुर ते विश्वास तो हो नहीं मोर अनेक अभिज्ञता अच्छी ना रात्रि मान निस्तब्ध प्रहर में केतबेले मुझे तपस्या करूली कौटी पावना नदी कूल से लोक जाकि मत उद्धार करके से भोग नवेदन ठाक आरंभ कर अनेक किसी अलौकिक अनुभूति गुड़िक आखिर भासी उठी तेरे भी विश्वास अविश्वास गोटे छाई आलु भितर से किंतु हजि जाइछंती कहले हाँ दीक्षा नेबी जे किंतु कथा होची तुमे मो संगे जीव दीक्षा नवा समय तबे हूँ जीवी चलले माने किशोरी मोहन मोकन खोकन ये सब अनेक था भाई माने कानाई गले सब माने हरनाथ पाखु हरनाथ ठाकुर जो देखिले ठाकुर अनुकूल चंद्र को सेते एते आनंद हो गले एवं तत्सहित कीर्तन दल मंडली को देखिले से आहरी खुशी हो गले एवं कहले आज आपण पाखु किशोरी दीक्षा नब से आसु समस्ते आप दयाकृत दीक्षा दिंतु कहले आज्ञा से दीक्षा कथा छाड़ू बर्तमान आपणकर कीर्तन कथा मु शुणी आपण कीर्तन दल आप सागर अच्छा आउ से कीर्तन आपण पदे दुई पद गाइबा आरंभ करतु पर कथबार्ता हवा एटू कीर्तन आरंभ होइछि ठाकुर लिखिथिबा कीर्तनटा आमार हरि बोल बोला हलो ना आमार हरि बोल बोला हलो ना मुखे बोली हरि मने आना करी ताई प्रेम बारी तोके बोइलो ना এই गोटे पद जे आमार हरि बोल बोला हलो ना आमार हरि बोल बोला हलो ना मुखे बोली हरि मने आना करी ताई प्रेम बारी चोखे पड़िलो ना मो मोर हरि बोल बोलिबा हला नाही मुख मुहरे हरि बोल कुहे मनरे आउ किछि करे सेठी पई मोर हुए तो प्रेम बारी चोखे पड़िलो ना प्रेम बारी मो आखिरे आसु नै प्रेम श्रु मो आखिरे आसु नै मोर परिवार तात्पर्य होचे एई आमान पाखरो ए जो बालक सब पिला मान सब आज गाउतले युवक माने अति माने कम बयस पिला मान कीर्तन गाउतले तारी भीतर सेमान भीतर जो प्रकार गोटे आनंदर आतिशयता जो भावर उद्दीपना परिप्रकाशित होतला ताकर माने मुहर भाषा सहित ताकर बॉडी लैंग्वेज भीतर देगिरी आपण मने पका दुत ए फेरी जातु ए सत्संगर प्लेटफॉर्म छाड़ी के बाहर को पळे जातु एई बयसर युवक मानकर आज समाज जो भली परिस्थिति आउ सेई समय एई माने किंतु एई भली धोती आ पंजाबी पिंधी जे से माने कीर्तन गाउछथि आ से कीर्तन टाको कीर्तन मुहूर्त रे आमे समस्त हजि जाइथिलु सेई प्रकार गोटे भाव भीतर देइकरी यारी भीतर को रंगटा लागिछि को भावटा लागिछि आ जो भाव देइकरी मन ताक भीतर एई प्रकार परिप्रकाश घटिछि कहि परिबे से ठाकुर अनुकूल चंद्र भगवान की नुहंती जानि नै ठाकुर अनुकूल चंद्र पुरुषोत्तम की नुहंती जानि नै ठाकुर अनुकूल चंद्र ठाकुर की नुहंती ईश्वर की नुहंती किंतु एतिके जानिछि जाक पाखକୁ आसिले मनुष्य भीतर गोटे परिवर्तनटा बांछ जो परिवर्तन मनुष्य जीवन बांछनीय से परिवर्तनटा निश्चित भाव में घटिछि ये लक्ष्य लक्ष्य कहानी कथा सब कहउतले से दिन से माने मुक्तागाछार जमीदार कथा हो बा से दिन से माने कुमारखाली मार कथा हो बा प्रत्येक भक्तकर जीवन को लेकरी जो अनुभव अनुभूति अछि ता हेइ थाउ एति कथा को जो परिवर्तन आसे एटा केवल भावर परिवर्तन भीतर नहीं से जीवन चर्चा परिवर्तन घटे जहाँ को देखे जगत बुझे से शास्त्र लिखा जाइथिला नलदेवा विद्यते कष्टे
ন পাষাণে ন কর্ময়ে ভাবে বিদ্যতে দেবা তস্মাৎ ভাবই কারণ। অর্থাৎ ন দেবা বিদ্যতে কাষ্ঠে, এই কাঠ ভিতরে ভগবান নাহাନ୍ତି। ন দেবা বিদ্যতে কাষ্ঠে ন পাষাণে ন কর্ময়ে, না পথর ভিতরে অছন্তি না এই পাহাড় মানে মাটি ভিতরে অছন্তি ভগবান। ভগবান কিন্তু বিদ্যমান থাନ୍ତି ভাব ভিতরে ଦେଇକିରି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଭାବ ବିଦ୍ୟତେ ଦେବା ତସ୍ମାତ୍ ଭାବଇ କାରଣମ୍, ତେଣୁ ଭାବଟା ହିଁ ମୂଳ କଥା ନାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯାଦୃଶୀ ଭାବନା ଯସ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଭବତି ତାଦୃଶୀ। ଏ ଜୀବନରେ ଯାହାର ଯାହା କିଛି ହେଇଛି ବା ଯାହା କିଛି ଆଜି ଘଟଣା ଘଟି ଯାହା କିଛି ଘଟି ଚାଲିଛି ତା ପଛରେ ଆଉ କିଛି ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି ତା ହଉଛି ଭାବର କିନ୍ତୁ ପରିପ୍ରକାଶ। କାରଣ ଏଇ ଭାବଟା ମଣିଷ କଣ କରେ କି ତାର ଭାଷାକୁ ଟାଣି ଆଣେ, এই ভাষাକୁ ମୁଖର କରି ତୋଳେ। ଆଉ ଭାବ ଭାଷା ମଣିଷର ମାନେ କଣ କରେ, କର୍ମ ଭାବ ଭାଷା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ମଣିଷର କର୍ମଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ ଏଇ କର୍ମ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ମଣିଷର କର୍ମ ବନ୍ଧନ ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ, କର୍ମ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ମଣିଷ। ଅର୍ଥାৎ ଭାବ ଭାଷା କର୍ମ, ଆଉ ଏଇ ଭାବ ଭାଷା କର୍ମକୁ ଯଦି ମଣିଷ ଠିକ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଚାଲେ ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ କଣ ହୁଏ ନା ଭାବ ଭାଷା କର୍ମ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତା ଜୀବନରେ ଆସେ କଣ, ତା କର୍ମର ଗୋଟେ ତାପରେ ଚରିତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ତୁମେ ଭାବନାକୁ ଜଗ। ଠାକୁରଙ୍କର ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତୁମେ ମଣିଷ ହେଇକି ଆସିଛ, ମଣିଷ ଭାବରେ ଜଗତକୁ ଆସିଛ, ମଣିଷ ହେଇଛ ବୋଲି କହୁଛ। ଆଉ ଠାକୁର ଏ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା କଥା କହୁଥିଲେ। ଆରେ ମଣିଷ ତ ଆମେ ହେଇକି ଆସିଛୁ, ପୁଣି ଏଠି କାରଖାନା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହବ? କୋଉ କାରଖାନା ଯାଇକି ଆମେ ପୁଣି ମଣିଷ ବୋଲି ତିଆରି ହବୁ? ତାକୁ ଏଇ ମଣିଷ ତିଆରି ହବା। ଆମେ ଯୋଉ ମଣିଷ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, ଏ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାବନା ରହିବା ଦରକାର ସେ ଭାବନା ଯଦି ମଣିଷର ନଥାଏ, ଭାବୁ ଯଦି ନ ଜଗୁ ଆମେ, ମଣିଷର ମଣିଷ ମାନବ ମଣିଷ ପଣିଆ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ପଶୁ ପଣିଆକୁ ଆବୋରି ନଉ ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତ ହବା ହେଲା ନାହିଁ। ଭାବକୁ ଜଗ, ଆଉ ତା ନହେଲେ ଭାଷାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଭାଷାକୁ ଜଗ ନହେଲେ ତମ କର୍ମକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। କର୍ମକୁ ଜଗ ନହେଲେ ସେ ଅଭ୍ୟାସକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଅଭ୍ୟାସକୁ ଜଗ ନହେଲେ ଚରିତ୍ରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଜି ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ ହେଇଛି ମଣିଷ। ଆଜି ଯାହା ଜଗତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କିଛି କଥା ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି କହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେ ଆମେ ଆଜି ମଣିଷ ଏମିତି ହେଇଗଲା ସେମିତି ହେଇଗଲା, ମଣିଷ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଧର୍ମ ନାହିଁ ସତ୍ୟ ନାହିଁ, ଆଜି ସବୁଆଡେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, ଆଜି ସବୁଆଡେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି କଥା କହୁ। ଠାକୁର ଦିନ ଏଇ କଥା ମୁହଁରେ ଧରି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ମଣିଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଜି ସମାଜ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଦେଶ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସ୍ୱାମୀ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ପୁଅ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସଂସାର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଠାକୁର ପାଖରେ ଏ କଥା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଏ କଥା କେତେବେଳେ କହୁନଥିଲେ, ମୁହଁରେ ବାହାରୁ ନଥିଲା ଯେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କଥା ନୁହେଁ, ଆଜି କୋଉଟା ରାସ୍ତା ନୁହଁ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଠାକୁର କେବେ କହିନାହାନ୍ତି। ବରଂ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଆଜି ବୁଝିଥାଏ ଯେ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ହେଇଛି ବୋଲି ତା ପଛରେ କାରଣ କିନ୍ତୁ ଅଛି। ଆଉ ସେ କାରଣଟାକୁ ଖୋଜିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ମଣିଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କୁହେ ଏବଂ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆଉ ଏ କଳି ଯୁଗରେ କିଛି ହବ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମଣିଷ ଆସନ୍ତି ମଣିଷ ରୂପରେ, ସେତିକିବେଳେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଏଇ ଭୟକୁ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ। ମଣିଷ ପାଖରେ କେବଳ ମାତ୍ର ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ପଣିଆ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଭିତରେ ସେଇ ସାହସ, ସେଇ ଭାରତ ଉଦ୍ଦୀପନା, ସେଇ ମଣିଷ ପଣିଆକୁ ତିଆରି କରନ୍ତି। ବରଂ ସମସ୍ତ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ନିରସନ କରି ସେ ମଣିଷ ପାଖରେ ସେଇ ଭାଷାରେ କହି ଉଠନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ଜୁড়ে দ্বন্দ্ব রণে উঠছে যে ভীম অগ্নি শিখা, সেইটি আমার বিজ্ঞাপনে হচ্ছে ক্রমে রক্তে লিখা। পাপদানবীর অত্যাচারে ডাকছে যে নর ত্রাহি ত্রাহি, চিহ্ন সে যে মোর প্রকটের সন্দেহ তার বিন্দু নাই। নয় রে দূরে আয় বলে আয়, দৈন্যকে আজ দুঃখ ভুগে, ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবানী যুগে যুগে যুগে। যেତେବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ମଣିଷ ପଡେ, କୋଉଟା ଭଲ କୋଉଟା ମନ୍ଦ, କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ, କିଏ ଭଗବାନ କିଏ ଭଣ୍ଡ, ଏ ଭିତରେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନା, ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନା। ଏଇଭଳି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଚାଲେ। ସେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ନିରସନ କରିବାକୁ ଯାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ହାବୁଡୁବୁ ଖାଉଥାଏ, ସେତିକି ବେଳେ ସେଇ ନର ରୂପେ ନରାକାରେ ସେ ଆସନ୍ତି, ଏଇ ମଣିଷ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ମଣିଷ ଭାବରେ ଲୀଳା କରି ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ପଣିଆ ଶିଖେଇ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ମଣିଷ ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ମଣିଷକୁ ତିଆରି କରିଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ମଣିଷ ଭିତରେ ସେଇ ମାନବ ପଣିଆ ଜାଗି ଉଠେ ଏବଂ ସେ ଆସନ୍ତି। ସେ ଖାଲି କୁହନ୍ତିନି ନଷ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି, ବରଂ କୁହନ୍ତି ସୁନାର ସଂସାର ନଷ୍ଟ ବୋଲି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥା ବାଣ୍ଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ରହିବେ ତାକୁ ଆମେ କେହି କହୁନା ଆଜ୍ଞା କିଛି କଥା, ସିଏ ସବୁ କୁହନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭାବ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଯେ ଆପଣ ଏଇଠି ବସିକିରି ସେଇ ଅରା ତିଆରି କରିବେ ଯେ କେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସରିବ, ଏଇ ଟାଇମ ହେଇଗଲା, ଏଇମିତି ହେଲା ବୋଲି, ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିବାଦ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କଥା କେହି କହିପାରନ୍ତିନି। কে তোমারে জানতে পারে তুমি না জানালে তারে, বেদ বেদান্ত পায় না অন্ত, ঘুরি বুলে পলে পলে। বেদ বেদান্ত অন্ত পাইনি, এই ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ବୁଦ୍ଧିମତାର ମଣିଷ ସେ କଥା କହିବ? সম্ভব নয়। ঠাকুর বলতে সোনার সংসার ডুবছে বলে শঙ্কা কি তাই দুঃখ কিসের, মগ্ন তো নয় সৃষ্টি হবার নবীন আভাস এসছে ফিরে, চলছে এক বিরাট সাধন বিশ্ব হিয়ায় রাত্র দিবা, শীত অপ তেজ মরুতু বিয়মে আসছে এবার শঙ্কা কিবা, নইলে দূরে আয় বলে আয় ধর্মকে আজ দুঃখ ভুগে, ধর্ম সংস্থাপনার খায় সম্ভবানী যুগে যুগে। সেটা ঠাকুর বসଛନ୍ତି ଭାଇ ମାନେ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରତିଟା କହୁଥିଲେ ସୁନ୍ଦର କଥା
ଠାକୁର ସେଦିନ ବସିଥାନ୍ତି। ଜଣେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ ପଞ୍ଚାନନ ସରକାର। ସେ ପଞ୍ଚାନନ ସରକାର ଯିଏ ସେ ସମୟରେ ଟ୍ରିପଲ MSc ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ବହୁତ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ସେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ମା ନିୟମ କରି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ। ମାତା ମନମୋହନ ଦେବୀ ଆଉ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କିମିଆ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଥରେ ଯିଏ ପହଞ୍ଚିଲେ ନା, ସିଏ ଆଉ ମୁହଁ ଫେରେଇକି ଆସିପାରିବେ, ତୁ କେବେ ବି ଯିବୁ ନାହିଁ। କହିଲେ ନା ମା ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ବୁଝେଇ ଦେଇକି ମାକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଯେମିତି ସୀତା ହରଣ ରାବଣ ମରଣ କୁଆଡେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରୁଥିଲା ରାବଣ, ପୁଣି ସୀତାକୁ ହରଣ କଲା, ଆଉ ତାରି ଯୋଗୁଁ ମରଣ ହେଲା। ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ଦେଇଛି ଅନୁକୂଳ ଠାକୁର ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ଯିବି ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ମାନେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହଉ ବା ଅଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହଉ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ପାବନ ଆଶ୍ରମକୁ, ଏବଂ ଆଜୀବନ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ସେଦିନ ଠାକୁର ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଋତିକାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ମାନେ ନୋବେଲ ଲରିଏଟ ସିଭି ରମଣଙ୍କର କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଇଏ ଥାନ୍ତେ ଚାକିରିରେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତେ ସେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଥାନ୍ତେ। କୃଷ୍ଣପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ, ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ କାଲକାଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଗଲେ, ସେ ବିରାଟ ଇତିହାସ ଯାଉନି ମୁଁ। ସେଇ ଲୋକ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ପଞ୍ଚାନନ ସରକାର। ପଞ୍ଚାନନ ସରକାର ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କହିଲେ, ଖବର ଠିକଣା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ କେଷ୍ଟଦାଜି ଏତେ ବଡ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଲୋକ, ସେ ଗୋଟେ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଚଦରକୁ ବେକରେ ପକେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଲୋକ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିକିରି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର, ସେ ଗୋଟେ ଲୁଗାରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଘେରିକିରି କିଛି ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଗଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି, ସିଏ ବସିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାନନ ତାଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରଫେସର ଲୋକ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ କୋଟ ଟାଇ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଣାମ କଲାବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ସମୟରେ ଠାକୁର କେଷ୍ଟଦାକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ କେଷ୍ଟଦା একটু শুনুন তো, ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ପାଖକୁ ତ। ତାଙ୍କ କାନରେ କଣ କହିଦେଲେ, ଏ କଥାଟା କେହି ଶୁଣି ପାରିଲେନି। ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ପଞ୍ଚାନନ ପଚାରିଲେ, କେଷ୍ଟଦା ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହୁଥିଲେ କି? ଧର ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ଜଣକୁ ଚୁପିକି ଡାକି ନେଇ କଣ ଗୋଟେ କହିଦେଲା ମାନେ ଇଏ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଜଣେ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ଆସିଛି, ନୂଆ ଲୋକ ଆସିଛି, ମୋ ବିଷୟରେ କହିଲେନି ତ, ନା ଛାଡ ସେ ସବୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ପଞ୍ଚାନନ ମନ କିନ୍ତୁ ବୁଝୁନାହିଁ। সন্ধ্যা বেলাକୁ পুଣି গলে, পুଣି প্রণাম কলা বেলে ঠাকুরকে পচারুଛନ୍ତି, কেষ্টদা কি হলো, আমার কথাটা বললেন তো, ମୋ କଥାଟା କହିଲେ ତ? କେଷ୍ଟଦା କହୁଛି, ଠାକୁର ମୁଁ ସୁବିଧା ଦେଖି କହିବି। ଆହୁରି ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା ଯେ କଣ କଥା କହିଥିଲେ, କଣ କେଷ୍ଟଦା କହୁନାହାନ୍ତି କଣ ବୋଲି। 2 ଦିନ ଏମିତି ଚାଲିଲା ପରେ ତୃତୀୟ ଦିନ ଏଠୁ କହୁଛନ୍ତି କେଷ୍ଟଦାକୁ, ପଞ୍ଚାନନଟା ନା କେଷ୍ଟଦା ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ ଠାକୁର କଣ କହୁଥିଲେ। କହିଲେ ସେ କିଛି କଥା ନୁହେଁ ମ, ସିଏ କହୁଥିଲେ କଣ କି ଠାକୁର ଖାଲି ଦେହରେ ବସନ୍ତି ନାଇଁ କି? ନା ବସୁଛନ୍ତି ତ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖାଲି ଦେହରେ ଯାଉନି କି? ଅନେକ ଭାଇମାନେ ଖାଲି ଦେହରେ ବସି ନାହାନ୍ତି କି? ଯଦି ପଞ୍ଚାନନଟା ଖାଲି ଦେହରେ ଆସନ୍ତେ କଥାଟା କେମିତି ହୁଅନ୍ତା, କେମିତି ଲାଗନ୍ତା ପଞ୍ଚାନନଟା? ପଞ୍ଚାନନ ଭାବିଲେ, ଆଖି ତାଙ୍କର ଛଳ ଛଳ ହେଇଗଲା। କହିଲେ, ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମନୋଲୋଭା ରୂପଟା ନା, ଯୋଉ ରୂପଟାକୁ ଦେଖିକି ମାନେ ସେଇ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବା ସମସ୍ତେ ମାନେ ହେଇଯାନ୍ତି, ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯାନ୍ତି, ମୋହିତ ହେଇଯାନ୍ତି। ଯଦି ସେମିତି ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି କିଛି କମ୍ ଚେହେରା ନାହିଁ, ଯଦି ମୁଁ ସେମିତି ଯାଆନ୍ତି, କିଏ କଣ ଖରାପ ଭାବିବ କି? ମୁଁ ଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଜି ଯିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯାଉ। ସେଦିନ ଯାଉଛନ୍ତି କେଷ୍ଟଦା ପଞ୍ଚାନନଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ପଞ୍ଚାନନ ସେଦିନ ଗୋଟେ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଚଦରକୁ ବେକରେ ପକେଇଛନ୍ତି ଭାଙ୍ଗିକିରି। ଗଲା ବେଳକୁ ଦୂରରେ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ যাচ্ছেন। এই সময় ঠাকুর গোটিয়ে বাণী দিয়েছেন যে আসছে যে ওই গগন ছে আমার তনুর মধুর বায়ু, স্বর্গে তাহা সঞ্জীবিত হবে আবার তোদের স্নায়ু। বিশ্বভুবন কুঞ্জ বনে কুসুম তাহার গন্ধ আনে, বার্তা যে ওই উঠছে ফুটে নবীন যুগের কবির গানে। আর তো আমি নয়রে দূরে আয় বলে আয় ধন্যকে আজি দুঃখ ভুগি ধর্ম সংস্থাপনার ভাই সম্ভবান। যে কেষ্টদা আসি পৌঁছি গলে, বাণী লেখা সরি যাইଥିଲା। ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି, কেষ্টদা দেখুন তো ঠিক আছে কিনা। একটু ଦେଖିଲେ କେଷ୍ଟଦା, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ନା, ବଡ ପାଟିରେ ପଢନ୍ତୁ। ନାଇଁ আসছে যে ওই গগন ছে, କହିଲେ এই যে বাতাস বইছে, এই ପବନ ବହୁଛି, ଏ ପବନଟା ମୋ ଦେହରେ ବି ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ବି ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବି ଲାଗୁଛି, ଗଛରେ ଲାଗୁଛି, ପତ୍ରରେ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଆମେ କେହି ଆମମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକିରି, ଆମମାନଙ୍କର ଭାଷଣ, ଆମମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ବା ଏଇ ଆୟୋଜନ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରର କୋଉଟା ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କରି ପ୍ରତି ସେଇ ଭାବଟା ଜାଗରୂକ ହେଇଛି। ଆପଣ କେହି ଧକ୍କା ଦେଇ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଏଠିକି ଆଣି ନାହିଁ ବା ଏଠି ବସେଇ ପାରି ନାହିଁ। ଏତିକି କଥା ହେଇଥାଇପାରେ, ଏଠି ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବସି ନଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଏଟା ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ କଥା। ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଭଳି ସମୟ ଆସେ ନା ଯୋଉ ସମୟରେ କି ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ଏଇଭଳି ଏକ ପରିବେଶରେ ଆମେ ବସିଥାଉ। ଆଉ 365 ଦିନରେ ଥରେ ବସିଲୁ ଏଇ ଦିନରେ, ଆଉ ସେଇ 1.5 ଘଣ୍ଟା ବା 2 ଘଣ୍ଟା ବସିବୁ, ତାରି ଭିତରେ ଯଦି ମନକୁ ଅନ୍ୟ ଆଡେ ଦଉ, ଭାବକୁ ଅନ୍ୟ ଆଡେ ଦଉ, ତାହେଲେ ଏଇ ଦେହଟା ସିନା ବସି ପଡି ରହିଲା ଏଠି, ତାକୁ ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ।